Penelusuran yang awalnya berjalan santai berubah menjadi pertemuan yang mengerikan. Seorang penjelajah urban dari channel Yusuf Ahmadi saat itu membawa temannya dalam sebuah penelusuran di bangunan terbengkalai. Seperti kebiasaannya, ia memang seorang penjelajah urban yang haus akan misteri, selalu mencari bangunan kosong yang lama ditelan waktu. Namun, kali ini, apa yang mereka alami bukan sekedar petualangan biasa, melainkan sesuatu yang mungkin akan menghantui mereka seumur hidup. I don't wanna go near that window. Go around top that shit. That window over there. Hey, there's someone behind you. You can actually see everything. Yeah. That roof can drop down, you know. Does places like this have asbestos? Don't climb that, don't climb that. Just go around like that. This shit can drop on our heads. Like that. Come on, keep going, man. Oh, you can peek inside this hole. Awalnya, mereka hanya berkeliling di sekitaran bangunan dan segalanya tampak biasa seperti bangunan terbengkalai pada umumnya. Dinding yang retak, jendela pecah, dan benda-benda yang berserakan. Kamera merekam setiap langkah mereka. Namun, setelah mengitari bangunan itu, pandangan mereka terpaku pada sebuah tangga yang sepintas terlihat bercak merah. Tangga itu sendiri memang tidak menakutkan. Yang membuat mereka terkentut-kentut adalah apa yang menunggu selanjutnya. Oh, is that blood? Show me your top one. Is that blood? Fuck. Oh, Saat mereka mencoba mendekat, bentuk itu terlihat jelas. Mereka terdiam, tidak paham apa yang terjadi. Lalu seketika berlari panik. Mereka segera menelpon polisi, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Namun, kamera sempat merekamnya. Sebuah tubuh dibalut kain putih dengan bercak merah, diam, tak bergerak, seolah menunggu untuk ditemukan. Tidak ada yang tahu apakah itu tubuh asli atau sekedar jebakan mengerikan. Tidak hanya itu, bahkan saat mereka sedang berlari panik untuk keluar, ada sosok yang tampak tergantung. Oh my days! Oh shit! Come back! Tidak ada informasi lebih lanjut tentang kejadian itu, tapi fakta bahwa pihak kepolisian dan ambulan terlibat membuat segalanya terasa nyata. Jika benar itu tubuh manusia, maka pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang meletakkannya di sana? Pertemuan itu benar-benar membagongkan. Sebuah mimpi buruk yang mungkin akan menghantui dalam waktu lama. Yusuf Ahmadi yang sebelumnya dikenal karena konten-konten penjelajahannya akhirnya berhenti mengunggah konten eksplorasi, seolah ia sadar bahwa di balik setiap bangunan tua terkadang ada rahasia gelap yang sebaiknya tidak didatangi. Wow. Low Rock, seorang penjelajah tempat-tempat terbengkalai. Ia selalu mendatangi lokasi yang penuh sejarah kelam, sunyi, dan seringkali menyimpan rahasia yang tak terduga. Biasanya, ia hanya menemukan sisa-sisa masa lalu. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi.
Sebuah markas klub motor ditinggalkan setelah pembantaian massal. Bangunan tua di pinggiran jalan utama, tempat para pelaku bersembunyi sebelum akhirnya ditangkap. Sketched out about being here. We're right off of the main drag. This is a really run down abandoned house. Like I said, the people that were hiding here for a while before they ended up catching them. Actually, they had dismembered bodies, and this is the place they were hiding out before they got caught. And they're all in prison right now, but I'll tell you what, I'm still sketched out. Because you're talking about murderers. Alright guys, so we're gonna take a walk back here into the bedrooms. This place is pretty run down. Dindingnya rapuh, lantainya berdebu, dan bayangan masa lalu masih terasa menempel di udara. And right here is a mattress. Nothing behind it. No. You know it'd be crazy if we found some crazy stash of Right. Hell's Angels, man. There's some hardcore dudes. We can find a stash of guns or something. Stash of anything. I want money. I Yeah, want money. say money. When can I find some money, guys? Not like $1,000 stash somewhere. 1,000? Want 100,000? Mereka sedikit berhayal tentang uang yang mungkin akan mereka temukan. Lau dan timnya melangkah masuk. Kamar demi kamar diperiksa. Kasur tua, sampul rekaman, dan poster-poster usang, seolah para penghuni terakhir baru saja pergi. Semua terasa biasa saja, sampai mereka memutuskan untuk turun ke basement. Sticks the GPS to the dash or whatever. I'm leaving it. They're just gonna, you know what I mean? Yeah. Even though it'll go to the trash, somebody say I'm a thief or something. You ever want to take anything from these places? Yo, dude. What? Yo, dude. What? There's some freaking guy down here. What do you mean there's some guy down there? There's a fucking guy right here. He's up. There's a fucking guy right here. What the? Is this guy dead? Needle right there. Is this guy fucking dead? Dude, is he f***ing dead? Yeah, I got my knife. Don't look like he's breathing. Dude, we gotta call the ambulance. We gotta do something. You got a knife? Yeah. I'm gonna try to wake him up, man. He don't look like he could have overdosed. Yeah. Well, there's a freaking needle on the ground right there. So he might have overdosed. Look at his cigarettes burning his pants. What the hell? He passed out. Di sana mereka menemukan seorang pria terbaring, nyaris tak bernafas. Jarum suntik di sampingnya, udut membakar celananya. Apakah ia oper sosis atau ia sedang pusing memikirkan tagihan pinjol? Is that vomit on his I mouth? don't know. Hey, bud. Hey. Hey, bud, you alright? He's young. He don't look like he's breathing right. Is he- Hold my is he camera, alive, please. though? I don't know. Let me put my Give knife me back. your knife. Okay, Give me take your my knife. knife. Hold my camera for a second. Hey, buddy. Hey, bud. Yeah. Yeah? You okay? Don't do any sudden movements here. Oh, yeah. Oh, dude, let's get out of here, bro. You alright, dude? Yo, man, I'm Dude. trying to help you here. Dude, I'm getting ready to bounce. I'm trying to help you out here, bro. Back up. I swear I'll kill you right here. Listen, you alright? Lau mencoba menolong, tapi pria itu tiba-tiba bangun. Mata merah, gigi kuning. Pria itu bersiap untuk menyerang. Situasi berubah mencekam. Dalam sekejap, eksplorasi berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Slap the shit out of you, bro. Back the fuck up off of me, dude. Back the fuck up. I swear I'll kick you right in your fucking face.
Oh yeah, you're gonna pull something out on me? I got something right here. Dude, let's fucking bounce, bro. Back there. I'll fucking kick you right. Let's just freaking get out of here. Dude, fucking leave him. Back, bro. Dude. Yo, stay the Yo, down stay there. the f down there. Get in the car, bro. Go get in the car. Yeah, let's get out of here, bro. Yo, get the fuck out of here. Let's go. Quick. Get in the car. Yo, pull out, quick. Lock the doors. Get the fuck out of here, dude. Get the fuck out of here, quick. He ain't coming out. Mereka berlari meninggalkan basement itu. Pintu dikunci, mobil melaju. Low bersumpah ia tak akan pernah kembali ke tempat itu lagi, karena di balik setiap bangunan terbengkalai selalu ada kemungkinan bertemu dengan manusia yang begitulah pokoknya. Sebelum lanjut, jika kalian menyukai video-video semacam ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video membagongkan lainnya. Terima kasih. Au. Explomo adalah sebuah channel yang berfokus pada penelusuran bangunan-bangunan terbengkalai, tempat di mana ia bisa menelusuri jejak dan sejarah dari penghuni rumah sebelumnya. Dalam video kali ini, mereka melangkah ke sebuah rumah tua di suatu daerah di Inggris. Rumah yang jelas telah lama ditinggalkan, yang entah karena alasan apa. Di sudut ruangan, sebuah cermin berdiri anggun, memantulkan bayangan samar. Mungkin bertahun-tahun lalu, penghuni sebelumnya pernah berdiri di sana, menatap pantulan wajah mereka sebelum langkah pergi. Peralatan perawatan vintage masih tersusun rapi, seakan menunggu tangan yang tak pernah kembali. Sikat rambut, cermin lain, bahkan gigi palsu yang dibiarkan begitu saja. Jaring laba-laba menjahit laci-laci yang tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Setiap benda, setiap furnitur seolah membeku dalam waktu. Menakjubkan membayangkan bahwa semua ini pernah menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang. I'm high on Urbex live in this place. This was just phenomenal. Even though this was just a simple family's home, there's things from centuries old inside, like I said. I can repeat this over and over. Thank you guys. I really appreciate you from the bottom of my heart. And I will see you somewhere on this planet, in another country, at an undisclosed location. Peace out, and I'll see you. Bye-bye. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penonton, seolah hendak menutup perjalanan. Namun ternyata akhir video bukanlah akhir cerita. Saat mereka keluar, bayangan seorang wanita menunggu di luar. Wajahnya tegang, matanya menyala marah, seolah tanduk hampir keluar dari kepalanya. Suara makian memecah keheningan. What are you breaking? No, we didn't break anything. Get the fuck out now. We're Get getting... out. Please stay calm. We didn't break anything. Get out. You're breaking in. No, we're not broke. Call We're coming out right now. Call the cops. Take your time. Yes, you're breaking in. We didn't break in. I have GoPro footage of us entering. We encountered. We're getting out right now. Call the cops if you want, but we're getting out right now. So there's nothing to worry about. How many with you? We didn't steal 3 people. Why 3 people? Where's the rest now? Where's the rest? We just, huh? Yo, you breaking in. Get the fuck out now. Hey, Ketegangan memuncak, sang penjelajah mencoba tetap tenang. Namun wanita itu semakin mendekat. Bahkan salah satu pria meraih tas mereka. Atmosfer berubah mencekam. Jelas wanita dan pria itu menolak kehadiran mereka. Dialog bergulir cepat, penuh tuduhan dan bantahan. we're getting out right now. Leave my stuff. Where's the forest? Leave my stuff. We're not physical. It is Call- private. We're getting out right now. Property. We're getting out right now. Why you breaking? We didn't break in. We found it like this. Yeah, call the cops. Call the cops. Let the cops come. We're getting out right now. How many are there? 3 people, sir. We're really just making pictures, that's all. Yeah, but you've broken into the property. No, we've not. We just only entered. It was like this. Alright, you need to come out then. Yeah, we're getting out right now. It's from the way, so you better fucking get out now. Yeah, we're getting out.
We will wait for the police with you. The police are on the way. It's out your best interest. No. Get Yeah, all I know. you to get out. My friends are climbing out of the window right now. Well, come out the front. Yeah, I'm coming out, but just Don't get physical. don't get physical to me, okay? Listen, I'm not a violent person, I'm respectful. If you're not physical, I'm getting out right now and I will wait till the cops are here with you. Suara wanita itu meninggi, sementara sang YouTuber tetap menjaga nada suaranya dengan sopan, berusaha menenangkan. Kamera merekam segalanya, bukti bahwa mereka tidak memaksa masuk. Namun, amarah tak kunjung surut. Understand, and I'm very sorry for it. We just make pictures. I call you, you record already my camera. I'm CCTV camera, I have it for you. You are now in the CCTV camera. Yeah, okay. I mean, my sincere excuses and apologies. We're just there for like documentation purposes. We got. And I know I'm watching you since a couple of hours. I saw you crossing, Yeah. walking, Yeah. couple of hours. You are here and this Yeah. walking immediately now. I saw it now. fresh. Because we make pictures. I promise. Stop. Did you went inside the property? I We went understand. inside, but this window. You was break this and No. you break other window. No, No. we did not. No. Document. Go hobby and damaging other property people No, we because don't. that's a hobby. We It's a don't hobby. damage anything. It's a thing hobby. It's my biggest hobby and passion. I visit over 1,000 locations Right, in you need to 40 calm down, different Stephen. countries. Calm down. The police gonna deal with it. Polisi akhirnya datang. Ketegangan yang menjerat perlahan mereda. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa ini hanyalah masalah perdata. Rumah itu terbuka, tak berpenghuni, dan tak ada pemilik. Wanita asing itu tak punya alasan untuk bertindak demikian. Bayangkan satu rumah dengan wanita yang punya emosi meledak-ledak seperti itu. Sungguh wow sekali. Ya, bagaimanapun itu masalah suaminya. Sang YouTuber tetap tenang, bahkan ketika wanita itu semakin marah. Sulit dipercaya bagaimana ia mampu menjaga kendali di tengah situasi yang bisa dengan mudah berubah kacau. Eksplorasi bangunan terbengkalai memang selalu penuh kejutan. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggu di balik pintu berdebu. Apakah hanya kenangan masa lalu atau sosok penuh amarah yang siap menghadang? Connor adalah seorang anak yang suka pergi berpetualang. Di channel miliknya, ia biasanya membagikan video tentang dirinya yang sedang hiking bersama teman-temannya, hanya sekedar mendokumentasikan keseruan mereka. Tidak pernah ada hal yang menyeramkan yang benar-benar terjadi di unggahannya. Tapi kali ini ceritanya berbeda drastis. Ia dan temannya memutuskan mendatangi sebuah terowongan pembuangan yang sudah tidak digunakan, tersembunyi jauh di dalam vegetasi yang lebat. Rencananya sederhana, hanya menjelajah, merekam pengalaman itu, dan segera pulang. Tapi seperti yang akan kamu lihat, semuanya tidak berjalan sesuai bayangan mereka. Let's start. So we were gonna go to the tunnels, but I don't want to really go there anymore after what's happened. Look, it's a kitty cat. Freaking heck, dude! I keep running it. Okay, this light likes to start sputtering. Okay, so there's a wash over here, and the problem is this light keeps going out. Spookiness. This light is so dumb. Like, it's really bright, but yeah. So I know you guys requested to go to the tunnels. We want to get Cameron for that. We were gonna do that tonight, but he had to be home early because he does cross country. So he had to go early for a race, and that's where we're going. Setelah sedikit berjalan, mereka dihentikan oleh suara gemerasak seperti langkah kaki yang terdengar datang dari kegelapan. Suara itu berat, tidak teratur, membuat bulu kuduk berdiri. That's you brushing up against my lip. Dude. What? Dude, shine your light right here. Hello? Hello? Oh my gosh, dude. No way. Okay. Boy. What?
Hello? Dude, I don't want to go on now. Hey! Hello? Dude. Okay, we get it. Wait. It's funny. Know why you're scaring us. Dude. I don't even feel comfortable going. Where are we supposed Okay, to be? I bet you it's... Where are we supposed to be? just literally... Oh my god. Oh my gosh, dude. Okay, it's not funny. Pada saat itu, salah satu dari mereka berpikir mungkin itu hewan atau halusinasi mereka. Sementara yang lain mengira itu hanya seseorang yang mencoba mengerjai mereka. Bagaimanapun mereka tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi dan mereka memutuskan untuk mengubah rute menuju terowongan. Dalam sebagian besar video, mereka terus berjalan, sesekali memperhatikan sekitar dengan wajah tegang. Tapi tidak ada yang terjadi. Mereka mulai berpikir mungkin itu hanya hewan. Namun, ketika akhirnya mereka tiba di terowongan, inilah yang mereka temukan. Do you see anything? No. Oh my dude. What? Dude. Oh. Okay. We're going. We're going. You gotta go! Dude, there's this book in it! Go! Dude, I'm trying. Oh shoot, go! Dude, go! Oh my gosh! Dude! He's right there! Oh my god. Apakah itu alien preketek? Sepertinya tidak. Bisa saja itu hanya seseorang yang mencoba mengerjai mereka atau menakut-nakuti agar mereka pergi. Tapi melihat reaksi mereka, mereka benar-benar terlihat ketakutan. Saya sendiri tidak yakin harus berkomentar apa. Tidak tahu apakah itu penampakan atau penghuni yang memang ada di sana, atau sebuah skenario yang sengaja mereka buat untuk video viral. Tapi bagaimanapun, suasananya cukup menegangkan. Jika memang itu benar-benar nyata, mereka bisa saja berada dalam bahaya yang sangat serius. Beritahu saya teori kalian tentang kejadian ini.